बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सबसे पहले अच्छी खबर से आगाज़ करते हैं। हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से अब बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में शामिल तमाम ख़वातीन को 2500 रुपये इजाफ़ी दिया जाएगा। यानी कि आपकी अब जो किस्त होगी उसमें 2500 रुपये का जो मज़ीद इजाफ़ा है वो इंशाल्लाह आपको अगली किस्त में देखने को मिलेगा, क्योंकि हुकूमत की तरफ से इसका बाकायदा आगाज़ कर दिया गया है। इसके साथ ही आज हम आपको बताएंगे 3 हुकूमत की तरफ से नए प्रोग्राम शुरू किए गए हैं जिनमें आप लोगों को ख़ास तौर पे शामिल करने का कहा गया है, और उनके कुछ नए कोड्स भी आ चुके हैं जिन पर आप लोग अप्लाई कर सकते हैं या उनकी हेल्पलाइन से आप लोग रब्ता कर सकते हैं। तो मुकम्मल डिटेल आपको इस वीडियो में देंगे, लेकिन ज़रूरी यह है कि आपने वीडियो को एंड तक देखना है। अगर आप वीडियो को एंड तक देखेंगे तभी आपको मुकम्मल जो बात है वो समझ आ सकेगी और आप लोग भी बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की तरह बाकी प्रोग्राम से मुस्तफ़ीद हो सकेंगे। तो इस वक्त 3 बड़े जो प्रोजेक्ट है वो हुकूमत ने शुरू कर दिए हैं, और दूसरी तरफ ये फ़ाइनल कह दिया गया है कि अब 2500 जो रुपीस है वो आपको हर जो किस्त होगी उसके साथ इजाफी देखने को मिलेंगे। और ये किन ख़वातीन को दिए जा रहे हैं तो इसके हवाले से भी बात करते हैं। एक तो ये चीज़ के जिनको कुछ नहीं मिल रहा था अब उनको भी यहाँ पर फ़ायदा होगा। उसकी वजह यह है कि बहुत सारे ख़ानदान ऐसे थे जो एक प्रोग्राम में आहिल थे बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में, और जो नया प्रोग्राम हुकूमत ने शुरू किया है, जो नया जो प्रोजेक्ट हुकूमत ने शुरू किया है, इसमें वो शामिल नहीं थे। तो अब हुकूमत ने ये काम किया है कि मुल्क भर में जो यूटिलिटी स्टोर बनाए गए थे उनको यहाँ पर मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है। अब यूटिलिटी स्टोर से आप किसी भी किस्म की मज़ीद कोई राहत या फैसिलिटी जो है वो हासिल नहीं कर सकेंगे। हुकूमत ने आप लोगों को इसकी जगह पर पैसे देने का फ़ैसला किया है जो कि आप लोगों को फौरी तौर पर यहाँ पर मिलेंगे। तो आपने करना क्या है मैं आपको ये बता देता हूँ, और इसके साथ ही बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जो इस वक्त ज़रूरतमंद है और वो चाह रहे थे कि हमें बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से इमदाद नहीं मिली तो हमें एन अदर जो प्रोग्राम है उसमें से कुछ ना कुछ मिल जाए। तो इंशाल्लाह आपको इस प्रोजेक्ट से ज़रूर फ़ायदा होगा। तो इसके लिए हुकूमत ने यह किया है कि यूटिलिटी स्टोर की जो बंदिश है इसको बरकरार रखा है। हालांकि यूटिलिटी स्टोर वालों ने बहुत बड़ा धरना भी किया था, एहतजाज भी किया था, लेकिन हुकूमत ने कहा कि जो आवाम को फैसिलिटी पहुँचनी चाहिए थी वो नहीं पहुँच सकी, जिसके बाद यूटिलिटी स्टोर बंद करने का फ़ैसला किया गया और इसकी जगह पर जो ज़रूरतमंद ख़ानदान है उनको यहाँ पर पैसे दिए जाएंगे और वो अपनी मर्ज़ी का जो राशन है वो हासिल कर लेंगे। तो अब यूटिलिटी स्टोर की जो किस्त है उसका बाकायदा आगाज़ कर दिया गया है। अब आपको यूटिलिटी स्टोर के 2500 रुपये जो है इजाफी यहाँ पर मिलेंगे। और आपने ये नोट किया होगा जब आप पोर्टल पर जाते थे और पोर्टल पर जाकर चेक करते थे बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में अपना गुर्बत का स्कोर या पेमेंट, तो वहाँ पर लिखा हुआ होता था कि आप यूटिलिटी स्टोर का जो प्रोग्राम है इसके लिए आहिल हैं, लेकिन ऊपर जो कफ़ालत प्रोग्राम है उसमें आप नाहिल भी होते थे। तो यहाँ पर जिनका PMT 60 था ना वो लोग भी यहाँ पर हुकूमत की तरफ से यूटिलिटी स्टोर वाले प्रोग्राम में आहिल होते थे और उनको यहाँ पर जो है यूटिलिटी स्टोर से सामान वगैरह मिल जाता था। तो अब हुकूमत ने यही काम किया है कि अगर आप बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में नाहिल भी हैं तो तब भी आपको 2500 रुपये की जो किस्त है वो यूटिलिटी स्टोर वाला जो प्रोग्राम है इससे इंशाल्लाह मिल जाएगी। इसके लिए अलहदा से अप्लाई करें या कोई कोड बता दें। तो इसके हवाले से मैं आपको सिर्फ यही कहूँगा कि अगर आप पहले से बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में सर्वे अपडेट करवा चुके हैं और आपको यहाँ पर कहा गया है कि आप इसके लिए हकदार नहीं है और यूटिलिटी स्टोर के लिए हकदार हैं तो आपको अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। अलबत्ता अगर आपने अभी तक सर्वे को अपडेट नहीं करवाया या आपने नए सिरे से सर्वे को नहीं करवाया तो फिर आप लोगों को सर्वे करवाना होगा, और जब आप लोग सर्वे करवा लेंगे तो उसके बाद हुकूमत की जो किस्त है वो इंशाल्लाह आप लोगों को बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में मिल जाएगी। अगर 32 से आपका गुर्बत का स्कोर कम हुआ और अगर आपका स्कोर ज़्यादा हुआ और 60 से कम हुआ तो फिर आपको हुकूमत का जो प्रोजेक्ट है यूटिलिटी स्टोर वाला इसकी जो किस्त है वो इंशाल्लाह आप लोगों को 2500 रुपये की मिल जाएगी। और इसके साथ ही जो हुकूमत ने कोड्स जारी किए गए हैं 9100 8171 और एक और जो कोड हुकूमत की तरफ से अभी जारी किया गया है तो इसमें 1312 जिसको कहते हैं, तो इसमें आप लोग किस तरीके से जो है हेल्प आउट हो सकते हैं, किस तरीके से आप लोगों को यहाँ पर जो है हुकूमत के प्रोजेक्ट में शामिल किया जाएगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि 8171 के हवाले से रुबीना खालिद साहिबा
جو کہ بہت اچھی خاتون ہے اور جنہوں نے بینظیر انکم سپورٹ پروگرام میں کافی بہتری کے لیے کام کیا ہے اور مزید وہ بہتری کے لیے کام کر رہی ہیں کہ بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کو صحیح طریقے سے شروع کیا جائے اور جو ضرورت مند صرف افراد ہیں ان کو یہاں پر رکھا جائے، جو ضرورت مند افراد نہیں ہیں، جو انتہائی غریب ہیں، صرف انہی کو یہاں پر رکھا جائے گا، اور باقی جو ضرورت مند افراد نہیں ہیں ان کو یہاں سے نکال دیا جائے گا، اور ان کو یہاں پر جو بینظیر انکم سپورٹ پروگرام سے ان کو اضافی پیمنٹیں وغیرہ مل رہی تھی وہ ان کو نہیں ملا کرے گی۔ اور اب جو نیا پروجیکٹ ہے ایک اور اس میں شامل کیا گیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ اب آپ لوگوں کو ہمت کارڈ بھی دیا جا رہا ہے۔ ہمت کارڈ دینے کا فیصلہ یہاں پہ کر لیا گیا ہے، اور تمام جو ضرورت مند افراد ہوں گے جو اپلائی کریں گے ان کو یہاں پر ہمت کارڈ دیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ اور یہ ہمت کارڈ انشاءاللہ آپ لوگوں کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ثابت ہوگا، کیونکہ اس میں 7,000 تک کی جو قسط ہے نا وہ حکومت نے دینی ہے، اور یہ ایک بہت اچھا انسیٹیو ہے۔ پہلے یہ جو پروگرام چل رہا تھا ہم قدم پروگرام، اور اس میں آپ لوگوں کو صرف 2,000 روپے مل رہا تھا یا 3,000 روپے مل رہا تھا، لیکن اب اس میں بھی جو ہے اضافہ دیکھنے کو آپ کو ملے گا۔ اب اس میں 7,000 روپے کی جو قسط ہے وہ حکومت کی طرف سے ہمت کارڈ رکھنے والے جو ضرورت مند گھرانے ہوں گے ان کو یہاں پر شامل کیا جائے گا۔ اب ضرورت مند گھرانے سے مراد کہ یہ ہے کہ جو ہمت کارڈ ہے بینظیر انکم سپورٹ پروگرام سے ہٹ کر یہ پروگرام ہے، اس کا ایلیجیبلٹی کرائٹیریا یہ ہے کہ اگر آپ اسپیشل پرسن ہے تو اس کا آپ کا جو CNSE ہے وہ بنا ہوگا، اس پہ ویل چیئر جو ہے بنی ہوئی ہوگی۔ اگر آپ کے پاس وہ بڑا کارڈ ہے تو پھر آپ نے بیت المال کا جو دفتر ہے وہاں پہ جانا ہے، وہاں جا کر آپ نے سرٹیفکیٹ بنوا لینا ہے، اور اس کے بعد آپ لوگوں کو انشاءاللہ حکومت کی طرف سے 7,000 روپے کی جو قسط ہے وہ یہاں پر مل جائے گی۔ اس کے ساتھ ہی حکومت نے آپ لوگوں کے لیے ایک اور پروجیکٹ شروع کیا ہے، اور اس پروجیکٹ میں اپنی چھت اپنا گھر کا جو منصوبہ ہے یہ شروع کر دیا گیا ہے۔ وہ لوگ جو یہاں پر نااہل ہو جاتے ہیں یا جن کو کچھ نہیں مل پاتا تو ان کے لیے حکومت نے یہاں پر کہا ہے کہ ہم ان کو یہاں پر 15 لاکھ تک کی جو رقم ہے وہ دینے جا رہے ہیں۔ 15 لاکھ تک کی جو رقم ہے وہ آپ لوگ یہاں پر حاصل کر سکتے ہیں، اور اس کے لیے حکومت نے بہت اچھا انسیٹیو لیا ہے، اور اس میں جو بینظیر انکم سپورٹ پروگرام میں گھرانے شامل ہیں وہ بھی یہاں پہ جو ہے BSP پروگرام سے ہی مستفید ہوں گے، اور 15 لاکھ تک کی جو رقم ہے وہ بھی لیں گے۔ اور جو گھرانے اس وقت BSP پروگرام میں شامل نہیں ہیں لیکن وہ NSER کا سروے کروا چکے ہیں، تو ان کے لیے حکومت نے یہی سٹیپ اٹھایا ہے کہ ان کو حکومت کی طرف سے اب اگر نااہل کر دیا گیا اور ان کا غربت کا سکور 60 سے کم ہے، اگر 32 سے کم ہوتا ہے BSP پروگرام کی پیمنٹ ملتی ہے، اگر 60 سے کم ہے تو وہ 15 لاکھ تک کا جو حکومت کی طرف سے گھر بنانے کے لیے رقم دینے کا منصوبہ ہے، جو پروجیکٹ ہے وہ اس میں شامل ہو سکتے ہیں۔ اس میں وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی جانب سے جو یہ انسیٹیو ہے وہ لیا گیا ہے، اور یہ ایک بہت اچھا انسیٹیو ہے، اور اگر آپ نے اس میں اپلائی کرنا ہے تو اس کے حوالے سے ڈیٹیل جو ویڈیو وہ میں نے بنا دی ہے وہ جا کر دیکھ سکتے ہیں، جس میں آپ کو اپلائی کا جو طریقہ کار ہے وہ بھی پتہ چل جائے گا۔ امید کرتے ہیں کہ آج کی جو اپڈیٹس ہے یہ انشاءاللہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو لازمی سے لائک اور چینل کو سبسکرائب کریں۔